अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम समर निज़ाम है और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। शुक्रिया आप लोगों ने टाइम निकाला मेरी ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन, जैसा कि पता है कि अफ़गानिस्तान के हवाले से बहुत ज़्यादा बातें चल रही हैं, जब भी न्यूज़ खोलो तो यही बातें होती हैं। इंटरनेशनल मीडिया हो या हमारा नेशनल मीडिया हो, उस पर यही जिक्र हो रहा है। जैसे वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ने हमें ये भी बता दिया कि अफ़गान पाकिस्तान बॉर्डर पे जो बाड़ लगनी थी, जो फेंसिंग होनी थी, वो 88% कंप्लीट हो चुकी है और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो थोड़ी सी रुकी हुई है वो भी जल्दी से हम कंप्लीट कर ले। पूरे बॉर्डर को, अफ़गान पाकिस्तान बॉर्डर को सील किया जाए। और आपको ये बताएं कि फवाद चौधरी वज़ीर इत्तलात जो है, उन्होंने ये भी बता दिया कि अगर अफ़गानिस्तान की सूरत हाल मज़ीद ख़राब होगी तो हम बॉर्डर क्लोज कर सकते हैं और हम बॉर्डर क्लोज करेंगे। नाज़रीन, ये भी इंफॉर्मेशन देना ज़रूरी है। और दूसरी इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको पहले भी दी थी, मैंने 4 दिन पहले आपको बताया था कि अशरफ गनी और अब्दुल्ला जो कभी एक दूसरे के दुश्मन थे, अभी एक साथ अमेरिका जा रहे हैं और जो बाइडन से मिलना है। फाइनली वो अमेरिका चले गए, जो बाइडन से मिल चुके हैं, उनकी मीटिंग हो चुकी है, जिसमें से अशरफ गनी ने $8 अरब की मदद भी मांग ली जो बाइडन से कि अगर आप मुझे दें तो मैं अफगान तालिबान से मुकाबला कर सकता हूं। और अशरफ गनी साहब ने ये भी फोर्स किया कि आप फौजी इनकलाब ना करें अफगानिस्तान से, क्योंकि काबुल पे नज़र है तालिबान की और कुछ भी हो सकता है। जिस पे आपको ये बताते चले कि 650 फौजी, अमेरिकन फौजी काबुल में रहेंगे और वो फुली तरीके से वहाँ से नहीं जा रहे, वो काबुल में रहेंगे बकौल अमेरिकन मीडिया के वो ब्यूरोक्रेट्स जहाँ पे वहाँ पे रह रहे हैं, डिप्लोमेट्स रह रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी के लिए वो वहाँ पे होंगे। पर आपको बताते चले कि इसके बाद सुहेल शाहीन जो अफगान तालिबान स्पोक पर्सन है, उन्होंने दो टोक मौक़िफ़ दे दिया। उन्होंने कहा कि अगर ये फौजी यहाँ से नहीं निकलते, यहाँ पे रहते हैं, तो फिर जो भी होगा वो बहुत बुरा होगा, वो आप लोगों के सामने होगा। क्योंकि दोहा एग्रीमेंट हुआ था, दोहा एग्रीमेंट को अगर अमेरिका फॉलो नहीं कर रहा तो हम भी नहीं करेंगे। अब लेट्स सी क्या होना है। इस पे पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी दो टोक है। जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स को भी खान साहब ने इंटरव्यू दिया था, उसमें भी उनसे पूछा गया था कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से पूछा गया था कि वाकई में अगर अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आती है तो क्या आप उनके साथ ताल्लुकात रखेंगे। खान साहब ने कहा था कि हाँ, अगर किसी की भी हुकूमत आएगी जिसे अवाम वोट देगी, अवाम पसंद करेगी, तो हम उनके साथ ताल्लुकात रखेंगे। बाकी हाँ, हम किसी और की जंग बिल्कुल नहीं लड़ेंगे। तो ये क्वाइट ब्रेव डिसीजन, बड़ी बात है। हम दुआ करते हैं कि अफगानिस्तान के जितने भी हालात हैं वो सही हो जाए। जो भी होना है बस अल्लाह रहम करे, खाना जंगी की तरफ वो मुल्क ना जाए। पर फाइनली अब्दुल्ला और अशरफ गनी की बात करें, वो तो वहाँ अमेरिका चले गए, वो जो बाइडन से मिल भी चुके। और इनकी बात ये करें तो अशरफ गनी तो खैर चाहते हैं जो बाइडन के, वो तो उनके फुली सपोर्ट करेंगे। हम अब्दुल्ला की बात करें तो वो नए हैं, वो उनके साथ इतना क्लोज नहीं, पर अशरफ गनी है। अब देखना है, अशरफ गनी को जो प्रोटोकॉल चाहिए था वो तो उनको शायद मिल चुका है, इसीलिए 650 फौजी काबुल में रहेंगे। वो उनकी सिक्योरिटी के लिए होंगे या डिप्लोमेट्स की सिक्योरिटी के लिए होंगे। पर पाकिस्तान की फेंसिंग कंप्लीट होने वाली है। किसी सूरत में भी काफ़ी अफगान पाकिस्तान के जो बॉर्डर हैं वो सील हो चुके हैं। कहीं पे फेंसिंग कंप्लीट नहीं हुई, जहाँ पे काम हो रहा है ज़ोरों शोर से, वो भी कंप्लीट हो जाएगी कुछ अरसे में, तो वो बॉर्डर भी बंद किए जा सकते हैं। अब देखना ये है कि नेटो सप्लाई जैसे पाकिस्तान से हमेशा जाती रही है, एक एग्रीमेंट था पाकिस्तान का, वो तब तक था जब तक अमेरिकन फ़ौजी अफ़गानिस्तान में रहते हैं। अब अमेरिकन फ़ौजी जाने की बातें हो रही थी, अब ये 650 फ़ौजी कह रहे हैं कि नहीं अफ़गानिस्तान में रहेंगे। अब इस पे देखना है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट का क्या मौक़िफ़ आता है और अमेरिकन की और क्या डिमांड्स आती है, क्योंकि अमेरिकन का गुस्सा तो पाकिस्तान की तरफ कुछ ज़्यादा ही बढ़ता जा रहा है। हालांकि पाकिस्तान बेचारे ने बहुत सर्वाइव किया है, पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम ने बहुत सर्वाइव किया है अफ़गानिस्तान और अमेरिकन की जंग में। इनकी जंग में नुकसान पाकिस्तानियों को ज़्यादा हुआ है। पाकिस्तान हमेशा खैर ख्वाह रहा है, हमेशा चाहता है कि हालात अच्छे हो इस खित्ते के, पर हमेशा पाकिस्तान को ही फेस करना पड़ा। जैसे पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन जो हिंदुस्तान है, वो तो बैठा हुआ है, वो तो मिठाइयाँ बांट रहा है। जब से ये फेटअप का फैसला आया उस पर भी वो मिठाइयाँ बांट रहा है। पर अल्हम्दुलिल्लाह हम इसमें भी खुश है कि एटलीस्ट हम ग्रे लिस्ट में मौजूद हैं, ब्लैक लिस्ट में नहीं गए। इंशाल्लाह ग्रे लिस्ट से भी हम निकल जाएंगे। हिंदुस्तान टाइम्स में तो बहुत बड़े बड़े आर्टिकल दे रहा है पाकिस्तान की
خلاف لکھنے کے لیے. وہ تو بیٹھے ہوئے ان کا کام ہی یہی ہے. یہ تو ہمارے ماشاءاللہ میڈیا والوں کو سلام ہے کہ وہ را کے ایجنٹ بھی یہاں سے ملتے ہیں, پھر بھی ہم ان کو چائے پلاتے ہیں, ان کو سپورٹ کرتے ہیں, ان کے آرمی والوں کو بھی سپورٹ کرتے ہیں, عزت دیتے ہیں, سپورٹ نہیں کرتے, ان کو عزت دیتے ہیں. پر ان لوگوں کو صرف ہمیں نیچا دکھانا آتا ہے. اور انڈینز کا آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ انڈین ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان تو قرضے میں ڈوبا ہوا ہے, اسے تو امریکہ چلاتا ہے. جبکہ انڈین کی بات کریں تو ہاں واقعی میں اس بات پہ ہے کہ ہم لوگ قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں, پر اس میں بھی سازش جو ہے وہ ہندوستان کی ہے. ہندوستان ہمیشہ پاکستان کے پیچھے لگا ہوا ہوتا ہے, ہمیشہ سازشیں کرتا رہتا ہے. اللہ ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے, پاکستانیوں کو اور پاکستان کو حفظ و امان میں رکھے. ہم لوگ تو پوری ڈپلومیسی کے ساتھ انڈیا کے ساتھ تعلقات رکھنا چاہتے ہیں, پر شاید ان سے ہضم نہیں ہوتا. پر لیٹس سی, دیکھا جائے گا جو ہونا ہے. پر آپ کو یہ بتاتے چلیں, یہ مجھے انفارمیشن دینا ضروری تھی کہ طالبان کے سہیل شاہین, افغان طالبان کے جو اسپوک پرسن, انہوں نے کلیئر بول دیا ہے کہ اگر افغانستان سے امریکن فوج نہیں جا رہی تو پھر جو بھی حالات ہوں گے ان کے ذمہ دار وہ خود ہوں گے. دوحہ ایگریمنٹ ہوا تھا, آپ سب کو پتہ ہے, اس پہ وہ عمل کرے تو زیادہ بہتر ہے. یہ افغان طالبان کے اسپوکس پرسن نے بولا ہوا ہے. اور دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ نیٹ پرائز امریکن اسٹیٹس کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اسپوک پرسن, انہوں نے بولا تھا کہ اگر طالبان کی حکومت آ جاتی ہے افغانستان میں تو پھر ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں, ہم سخت سے سخت فیصلے کر سکتے ہیں اور قدم اٹھا سکتے ہیں. اب لیٹس سی کیا ہونا ہے, کیونکہ جتنی ریومرز ہیں, جتنی باتیں ہیں یا جتنی پریڈکشن ہیں, یہ امریکن اتنی آسانی سے تو افغانستان سے نہیں نکلیں گے. اب دیکھنا ہے کیا ہونا ہے, کیونکہ ہم سائڈ نہیں لے رہے افغانستان کی. پر اصولی اگر موقف دیکھا جائے تو جو جہاں رہتا ہے وہ اس کا ملک ہے, اس کا ایریا ہے, اسے وہاں پہ سکون سے رہنے دیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے. کیونکہ امریکہ اتنے سالوں سے 2001 میں امریکنز انٹر ہوئے افغانستان میں, اور ابھی دیکھیں کیا ہو گیا, کہاں تک پہنچے. 2021 آ گیا, کامیابی ان کو کوئی نہیں ملی. 19 سال میں وہ کامیاب نہیں ہوئے تو آگے وہ کیا ہوں گے. اور امریکن جتنے عام سے سویلین سے وہ بیچارے روتے ہیں, وہ نہیں چاہتے ہم کسی کی جنگ میں شامل ہیں. جیسے خان صاحب کہہ رہے, ویسے امریکن عام لوگ بھی یہی کہتے ہیں ہم کسی کی جنگ میں شامل نہیں ہونا چاہتے, ہم اپنے آپ کو دیکھیں. خیر ناظرین, یہ مجھے انفارمیشن دینی تھی جو میں نے آپ کو دے دی. اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ نیو یارک ٹائمز نے جو بات کی تھی اس پہ خان صاحب نے جو موقف اختیار کیا کہ ہاں اگر افغانستان میں طالبان کی حکومت آتی ہے اور وہ عوام کے سلیکٹڈ ہیں یا عوام ان کو ووٹ دیتی ہے یا عوام ان کو پسند کرتی ہے تو ظاہر ہے پھر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. کیونکہ پاکستان کی اتنی وہ ورتھ نہیں, کیونکہ ورتھ تو بہت ہے, پر پاکستان اندرونی مسائل میں بہت جکڑا ہوا ہے. اپوزیشن اور کمزور کرنا چاہ رہی ہے پاکستان کی حکومت کی وجہ سے. جو موجودہ حکومت ہے اس موجودہ حکومت کی کھنس کی وجہ سے اپوزیشن پاکستانیوں کو کمزور کر رہی ہے. اس حوالے سے ظاہر ہے پاکستان کسی اور کی جنگ نہیں لڑ سکا, ہمیں اپنی جنگ لڑنی ہے. یہ انفارمیشن تھی جو مجھے دینا ضروری تھی. ناظرین, جہاں رہیں خوش رہیں, مسکراتے رہیں. اگر ہو سکے تو میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کریے گا. ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ. اللہ حافظ.